تو جناب آج خلا کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں رباب مسعود صاحبہ. وعلیکم السلام جی. میرے ساتھ موجود ہے ایمن معروف آوان جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سارہ حاتم جو کہ سینئر سائیکالوجسٹ ہیں, تسکین ہیلتھ انیشیٹو سے ان کا تعلق ہے. ساتھ میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظہ ربیہ فاطمہ جو کہ ریلیجیس اسکالر ہیں. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ آغا جو کہ اسپرچول لائف کوچ ہیں. آپ کو بھی سلام اور خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کا کیونکہ ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہے, کیونکہ آج ہم خلا کے جو مسائل کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں جاؤں گی قانونی طور پہ ذرا ہمیں ایکسپلین کر دیں کہ جب ہم خلا کی بات کرتے ہیں تو خلا اور ڈیورس اور طلاق میں کیا فرق ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو دیکھیں ہمارے پاس بیسکلی 3 ٹائپس آف ڈیورس ہوتے ہیں. ڈیورس چونکہ ہم ڈیورس اور طلاق ایک لے رہے ہوتے ہیں. ڈیورس از سپریشن بیسکلی. طلاق از بائی دا ہسبینڈ, جہاں اس کو سمپلی بائی, اگر اسلامک ہم انجنکشنس کی بات کرتے ہیں اور لا کی بات کرتے ہیں تو وربل دینا بہت ہے, بٹ ایز فار ایز دا لا از کنسرن اٹ از مینڈیٹری ریکوائرمنٹ کہ وہ جب بھی ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کو ڈیورس کریں گے تو وہ ایک تھرو ریٹن ڈاکیومنٹ دیں گے اینڈ اٹ ہیز ٹو بی رجسٹرڈ. تو دا وے by the husband will be called talaq. Again we had a second option which is mutual divorce, اور جیسے ہم مبارات کہتے ہیں, یعنی by the consent of both the spouses, جہاں مرد اور عورت دونوں باہمی رضامندی سے اس تعلق کو ختم کرتے ہیں. اور تیسرا آپشن ہمارے پاس آتا ہے خلا, جسے ہم جوڈیشل سپریشن کہتے ہیں بائی لا. اس میں خاتون فیملی جج کے پاس آ کے یہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ان کا نکاح ختم کر دیا جائے. اور یہاں پہ ایک اور ڈفرینشیٹ ضروری ہے. خلا بیسکلی جب آتی ہیں خاتون کوئی بھی تو وہاں پہ ان کو بیسک کوئی گراؤنڈ دینا اٹس ناٹ مینڈیٹری. شی ڈونٹ ہیو ٹو پروو اینی تھنگ اگینسٹ دا ہسبینڈ. اگر اس کو لگے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ مجھے نہیں رہنا تو آپ کو آ کے نہیں جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت کہ کن وجوہات کی وجہ سے میں نہیں رہنا چاہتی ہوں, یعنی کہ مخفی بھی چیزیں رکھی گئی کہ اگر اس کے پاس. بالکل صحیح ہے. اچھا, خلا میں کیوں عورت کو اس رائٹ کو تھوڑا سا اگر ہم یہ کہیں کہ ایکسٹینڈڈ دیا گیا ہے, کیونکہ وہ وہاں آ کے اپنا رائٹ آف دوور یعنی مہر جو ہے وہ ہسبینڈ پہ ویو آف کرتی ہے. یعنی خلا آپ کی صرف اور صرف ول اینڈ وش پہ جائے گا. جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ طریقہ کار جس میں خاتون اپنا ڈاور بھی سیو کرے اینڈ ویئر شی ہیز ٹو پروو سرٹن گراؤنڈ, تو ہم آتے ہیں ڈیزولیوشن آف مسلم میرج ایکٹ میں. وہاں پہ قانونی طور پہ خاتون کے پاس 8 گراؤنڈ ہیں جہاں پہ وہ کوئی بھی اسپیسیفک گراؤنڈ لے کے اگینسٹ دا ہسبینڈ ریکویسٹ کرے گی ٹو ڈیزالو دا میرج, یعنی جسے ہم تنسیخ نکاح کہتے ہیں. تو وہاں پہ یہ ہے کہ خاتون کو ایک تو ایویڈنس پرووائڈ کرنا پڑے گا جو بھی آپ ریزن دے رہے ہیں. اس میں یہ ہوگا ونس یو پروو یور برڈن آپ کا ڈوور سیف ہو جائے گا اینڈ دا ہسبینڈ میں بی پانش ایز ویل for the certain thing. شرعی اعتبار سے اگر میں دیکھوں تو پھر خلا میں اور جو طلاق میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں, اور ساتھ میں بتائیے گا کہ کہاں پر جہاں خاتون کو جیسے خلا میں کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ نے خلا کے لیے آپ گئی ہیں تو پھر ایک تو آپ کو اپنا حق مہر بھی چھوڑنا پڑے گا. گو کہ سب سے افسوسناک بات ہے کہ حق مہر تو آپ کو پہلے ہی دے دینا چاہیے. وہ ہم نے حق مہر رکھا ہوتا ہے ایسی کسی سچویشن کے لیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے برے حالات ہوں گے تو تب ہم حق مہر اس کو, جب خدا نہ خواستہ. یہ بھی پہلے ذرا اس کانسیپٹ کو بھی ذرا کلیئر کیجیے گا. تو کیا شرعی اعتبار سے دونوں کی ڈیفینیشن بتائیے پلیز. سب سے پہلے 1-2 چیزیں ہیں جو پبلکلی بہت کامن ہیں, جن غلط فہمیوں کا میں ازالہ کرنا چاہوں گی ایز سم ون فرام جوڈیشل از آلسو پریزنٹ ہیئر. بڑی امپورٹنٹ بات, اف وی ٹاک اباؤٹ شرعی تھنگز, اگر ہمارے یہاں کسی بھی بچی کی لڑکی کی طلاق کے خلع ہوئی ہے یا ڈیورس ہوئی ہے یا مبارات ہوئی ہے, اف اٹ ہیز بین گرانٹیڈ فرام دا کورٹ, اسٹل ہم اس بچی کو اس شوہر کے نکاح میں ہی تصور کریں گے. یعنی شریعت میں اسپیشلی اف یو ٹاک اباؤٹ دا شیعہ سیکٹ اور مینی سیکٹ ایز ویل, وہاں پر کورٹ ڈیورس کی ویلیو نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو صیغے جو ہیں وہ پڑھنے پڑتے ہیں. دس از امپورٹنٹ. اور اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم فقہ جعفریہ میں پھر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پھر بہت سے لڑکے صیغے پڑھنے نہیں آتے, وہ طلاق کا پروسیس اس لیے تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے. پھر دین آف کورس کوئی ولی کی موجودگی پھر یا پھر امام مسجد پہ جو وہاں کے ہوں ان سے کرنا پڑتا ہے. یہ تو سب جگہ پر موجود ہے. خلع وداؤٹ وکیل, دیکھیں, اور یہ بات ماننی پڑے گی اور ہمیں اس مصلحت کو تسلیم کرنا چاہیے. اٹس Allah's will. طلاق کا حق عورت کے پاس عام حالات
हथ में नहीं है, इसे अल्लाह ने मर्द के हाथ में ही दिया है। लेकिन स्टिल अगर मर्द इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, मसलन कुरान की एक बड़ी वाज़ेह आयत और इतनी खूबसूरत आयत है, खुदा फरमाता है इम्मा इमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिहसान, या तो उसे मारूफ तरीके से, एहसन तरीके से, नखरे उठाकर मोहब्बत के साथ, नान और नफ़े के साथ उसे तरीके से रात रखो, वरना उसे आसान तरीके से छोड़ो। हमारे यहाँ रखते हैं वो तो बात अलग है। मैं तो आपने जैसे कहा कितने खूबसूरत तरीके से जहाँ पे कुरान ने औरत को इस कदर प्रोटेक्शन दी हुई है, तो मैं अपने आसपास लिटरली ढूंढना चाह रही हूँ कि एग्जांपल्स कहाँ पे होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि यानी आपको लटकाने की भी जरूरत नहीं है। हम आम फैन ज़बान में कहते हैं लटकाना, रोकना, मुअल्लिक रखना। कुरान ये कह रहा है रखना चाहते हो अच्छे तरीके से रखो, रखना नहीं चाहते खबरदार उसको अपने आसरे में न रखना, उसको छोड़ देना। वो भी कैसे? एहसन तरीके से, बख्श कर। बल्कि कुरान की आयत हैं फ़इमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिहसान, रखो तो भी अच्छे से रखो, और जब छोड़ो ना उसे कुछ दे के छोड़ो। खुला की ज़्यादा रीज़न जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले से रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बड़ी वजह आपको क्या लगती है कि इतने केसेस क्यों खुला के सामने आ रहे हैं? पर्सनली आई थिंक कि हमारे यहाँ जब एक पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है तो मर्द जो है वो खुद ही एक तरह से सिस्टम बनाते हैं जहाँ पर औरत को उसके हुकूक की पता ना चले। अब जब औरत को अपने हुकूक पता चल गए, जैसे माशाल्लाह से हमारी कुरान ने तो मतलब जिस मैं कहती हूँ अगर आप फेमिनिज्म की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा हुकूक देने वाला जो मज़हब वो है इस्लाम। अच्छा, सूरह निसा की आयत नंबर 19 से 21 तक में अल्लाह ताला फरमाते हैं यू मे नॉट टेक बैक एनीथिंग फ्रॉम व्हाट यू हैव गिवन देम, यानी मर्द के लिए ये हुक्म है कि आप उससे कुछ भी वापस नहीं ले सकते। राइट, ये तो कुरान, या तो आपने अपने खुला, क्योंकि आपने खुला लिया तो आप सब कुछ छोड़ो, अपना एक एक चीज़ छोड़ के जाओ। That's not the personal belonging, neither the gifts, except to the dower. Everything belongs to the bride. थोड़ा इसको आसान अल्फाज में भी जो लोग देखें जो बता दें। इसमें ये है, जब हम बात करें कि खुला में जैसे उन्होंने सूरह निसा का तज़किरा किया और हवाला दिया है, एग्जैक्टली यही लॉ आपको जो है परमिट करता है। जब हम खुला में भी आते हैं, बेसिकली अगर मैं इसको फर्दर यूँ आपको डिस्क्राइब करूँ कि सिंध और पंजाब में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे यहाँ लॉ का सिंध रिकग्नाइज करता है कंप्लीट वेव ऑफ को, पंजाब में लिटिगेशन इन्हांस कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। उसमें यह है कि अगर खुला में भी खातून आती हैं और जज ये समझता है कि देयर आर सर्टेन रीजंस शी हैज़ बीन पुश्ड कि ये यहाँ तक आई है, तो वहाँ भी सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉवर, कहीं 75% औरत को दिया जाता है, 25% कहीं रिटर्न बैक करना होता है। जहाँ तक ये बात है कि जो कुछ तुमने उसे दिया वो वापस ना लो, उसमें आपके तमाम ब्राइडल गिफ्ट्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर द मैरिज और विद इन द टाइम पीरियड ऑफ मैरिज आप खातून को देते हैं, वो तमाम जो हैं वो फॉल करते हैं ब्राइडल गिफ्ट एज वेल एज पर्सनल बिलोंगिंग में। बेसिकली ये महर की बात हो रही है। खुला में औरत अपना महर, तलाक में महर के साथ मर्द की मर्जी चलती है, खुला में भी मर्द की इजाज़त की ज़रूरत है, मगर इसमें एक औरत ये कह रही होती है कि मैं आपसे तलाक चाहती हूँ, मुतालबा मेरा है, और इसके एवज़, इसको हम महर नहीं कहते, इसको हम एवज़ कहते हैं, हम इसके एवज़ या तो मैं आपको कुछ माल बख्श रही हूँ, यानी लिटरली देयर आर पीपल जो कहते हैं कि तुम मुझसे इतनी पैसा ले लो, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्शी कर दो जी, या तो अगर आपने महर नहीं दिया है तो फिर आप महर दे दें। अच्छा, कुछ लोगों का महर, वी शुड नॉट पे वेरी पर्टिकुलर अबाउट महर। हमारे यहाँ महर के लिए शर्त है पैसा ही हो, महर कुड बी एनीथिंग, कितना भी हो सकता है। देयर इज नॉट परमिशन फॉर द पेरेंट्स कि पेरेंट्स डिसाइड करें। अक्सर हम कहते हैं मर्द लड़कियों को डिसाइड करें एनीथिंग। आप कह सकते हैं मेरा शौहर पूरे हर रोज रात के बर्तन धोए एज अ महर, इट कैन बी एनीथिंग। आप कहें मुझे जिंदगी पर वर्ल्ड टूर करा है, वो कहीं भी टूर पे नहीं जा सकते जब तक मैं ना चाहूँ। इट इज द शर्त कि जिसमें औरत अपना नफ्स अपने शौहर के हवाले करी, अपनी मिल्कियत कर रही है उसके हवाले। इट कैन बी एनीथिंग, इट कुड बी एवरीथिंग, इट कुड बी, बाकी उसकी मर्जी है, वो तो शराइत रख रही है, आप माने ना माने, माना तो मानना पड़ेगा। मैंने अपनी उसमें लिखा हज उम्रा ज़ियारत, मैंने कहा ज़ियारत में तो बहुत चीज़ें आ जाती हैं, आप और ज़्यादा 3 साल इसको और बढ़ा सकती हैं, आप कहते हैं हर साल जाएं। सो आई पर्सनली थिंक कि जब औरत अपने हुकूक को जान लेती है, जब उसमें शऊर बढ़ जाता है,
मर्दों को ये बात पसंद नहीं आती कि ये हमारी ज़्यादातर मर्द हजरात हैं, हमने बहुत ज़्यादा मर्द से दीन लिया है, तो कहीं ना कहीं वो जेंडर बयान तो इसीलिए खुला इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वो दबाव या वो एक सेकंड ग्रेड डिसीजन मेकर जो औरतों को आमतौर पे समझा जाता है, जब औरत खुल के ये कहती है कि ये मेरे हुकूक नहीं है, फ़र्ज़ करें दीन में मेरे ये हुकूक हैं या शरई तौर पे मेरे ये हुकूक हैं या गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से मेरे ये हुकूक हैं, तो वो मर्दों की अना को बहुत बुरा लगता है। तो औरत हक बात भी अगर कर रही होती है तो खुला पे मजबूर इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि उनको उनके वो हुकूक जो हर तरीके से उनके हुकूक हैं वो मांगने की भी इजाज़त नहीं है। इसलिए एक दफ़ा कहीं हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने कहा कि हमारी सोसाइटी लड़कियों को पढ़ाने के लिए तैयार है लेकिन पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आपके नज़दीक ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से रुबाब ये खुला के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं? अच्छा, एक तो ये राइट ऑफ डिवोर्स जो अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हो गया है कि लड़कियाँ कहती हैं कि हम अपने निकाह में राइट ऑफ डिवोर्स लिखवाएंगे, जो कि पता नहीं, मैं पर्सनली मुझे ये चीज़ नहीं होता कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि लड़कियाँ बड़ी जज्बाती हैं। क्योंकि इतना उनके अंदर पेशेंस नहीं रहा, वो इतनी जज्बाती हैं कि वो छोटी सी बात के ऊपर भी कहती हैं कि जी हमें रहना ही नहीं है, वो दरगुजर ही नहीं करना चाहती। ये मेरी सोच है, मैं ये फील करती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो अल्लाह ताला ने जिस तरीके से एक चीज़ बनाई हुई है, लड़की के बाप को हक दे सकते हैं, यानी यहाँ पर हमारे यहाँ है कि आप वकील बना दे, मर्द अपने चाचा, अपने दादा, अपने बाबा या किसी भी गैर आदमी को वकील बना दे कि अगर मैं नबी चाहूँ, ये चाहे तो ये मेरी तरफ से तलाक जारी कर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा लेकिन हम देखते हैं रुबाब जी बहुत सारी जगहों पे जहाँ लड़कियों के पास राइट टू डिवोर्स नहीं होता, वो भी खुला के लिए, हाँ एग्जैक्टली एक रीजन, देखिए रीजन, हाँ बिल्कुल आई एग्री विद यू, बट द थिंग इज दैट कि अगर बंदा अब्यूज कर रहा है आपको, हाथ उठा रहा है आपके ऊपर, आपको लगता है वो टॉक्सिक है, आपको मेंटली टॉर्चर है ना कि कोई बात नहीं, हाँ बट ये नहीं होना चाहिए। ये राइट बिल्कुल ठीक है, फिर लड़कियां डिवोर्स ले लें, बट ये जो पेशेंस खत्म हो गया ना, बात बात पे तलाक का आ रहा है और जी खुला ले रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये मैं नहीं समझती कि ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर लड़के ने हाथ उठा लिया, वो दूसरी दफ़ा भी उठाएगा, वो तीसरी दफ़ा भी उठाएगा, वो उठाएगा क्योंकि उसने वो एक दफ़ा हाथ उठा लिया, क्योंकि उसकी वो हैबिट है। अच्छा, और साथ में हम जो है वो फिजिकल अब्यूज देख रहे होते हैं, हम मेंटली अब्यूज तो बर्गर ज़्यादा खतरनाक है, मुझे ऐसा लगता है। हम उस पे बात ही नहीं कर रहे थे कि वो किस तरीके से, अगर वो टॉक्सिक शादी है, लेकिन टॉक्सिक शादी है, इस चीज़ को कैसे समझेंगे? क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस देखती हूँ हमारी सोसाइटी में, स्पेशली जिस तरह से खानम ने कहा कि वालिद के पास होना चाहिए, आजकल की सोसाइटी में जहाँ औरतों ने अपने जज्बात को वहाँ तक कंट्रोल कर लिया है कि वो CEOs बन चुकी हैं, वहाँ पर वो जज्बाती डिसीजंस तो नहीं ले रही। तो जब आप पर्सनली केसेस को स्टडी करते हैं तो वो खवातीन जिनको खुला तक पहुँचाया जाता है वो कोई खुशी से कभी खुला नहीं लेती, और समझदार अक्लमंद खवातीन कभी भी उसका अब्यूज नहीं करेंगी। लेकिन बहुत सारी खवातीन अपने मेंटल टॉर्चर को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, वो उसकी एविडेंस नहीं दे पाती हैं कि मैं इस, वो कहते हैं भाई या तो वो मारता नहीं है। जैसे बात की गई, एवरीवन हैज़ अ वेरी ओपिनियन, मगर why it is important to delegate the power to the wife, because marriage itself is a civil contract ना, civil contract में both the parties are involved, तो rather we delegate this right किसी तीसरे बंदे को देना। ज़्यादा उर्दू में बात है कि लोगों को समझ में आए, क्योंकि देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दोनों में जिसका इक्वल पार्ट, यानी हम इसको ऐसे आप समझ लें कि नहीं, हम तलाक की बात नहीं कर रहे, हम शादी की बात करें। यानी शादी जो है वो मर्द और औरत के दरमियान एक समाजी ताल्लुक कायम करता है, जिससे हम अज़दवाजी रिश्ता अपना कायम करते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, मैं इस पे बात करूंगी, और साथ में देखिए कौन सी वजूहात है कि जिनको अगर शरई एतबार से देखें तो, और या कानूनी एतबार से देखें कि फिर लड़की जो है वो खुला के बारे में कहते हैं कि हाँ भी अब इसके लिए टू मच हो रही है ये शादी। क्योंकि देखिए हम अपने आसपास लड़कियों को पिटते हुए भी देख रही हैं, लड़कियों को देखते हैं कि लोग ससुराल वाले मार भी देते हैं, तो कहते हैं ना कि अ डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। तो ये भी देखें, हम वो पुराने वाले निकल आए हैं, बड़े सर से बाहर निकल आए कि नहीं जी यही मियाँ है, तुम्हारी बेटा तुम्हारी यहाँ से डोली गई है, उठेगी तो मैयत उठेगी, अब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बट दैट डज नॉट मीन हम उसको एक्सप्लॉइट करें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी
جناب, تو آج ہم بات کریں خلا کے مسائل کے حوالے سے, اور کیونکہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے بھی جاننا چاہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ نفسیاتی طور پہ اگر آپ آج کل لوگوں کا مائنڈ سیٹ دیکھیں, اور آج کل ہم دیکھیں کہ ڈیورس ریشیو بہت زیادہ بڑھ گیا, جس میں خلا کے بھی بہت زیادہ کیسز ہیں, بڑی ریزن آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ ہم جب ڈیورس اور خلا کی اور بات کرتے ہیں, دیٹس گریٹ کہ آپ نے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ایکسپرٹس ہیں اپنے فیلڈس کے, وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اگر ہم نفسیاتی طور پہ بات کریں, جیسے ابھی رباب نے کہا کہ ہم عورتیں ایموشنل ہو کے لیتی ہیں, یہ ایک پرسنالٹی آپ ٹریٹ کا ایک کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ڈیورس صرف یہ دو لوگوں کے بیچ میں, جیسے آپ نے کہا کہ کانٹریکٹ ہے, لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ڈیورس کی, اس کے بہت سارے ملٹی فیسٹڈ ہے, اس پہ بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں, اکنامک ہے, لیگل ہے, ایموشنل ہے, بٹ اس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک رشتہ ٹوٹ گیا. اس سے جڑی آج کل جو ہم مسائل دیکھ رہے ہیں, نفسیاتی پرابلم, ڈپریشن میں اضافہ ہو رہا ہے, انگزائٹی میں ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں بھی ہو رہا ہے. جو بہت سی دفعہ ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیورس کے ریزنز ہمیں لگے کہ ہمیں دکھ رہا ہے تو اس وجہ سے ڈیورس ہوا, کیونکہ انہوں نے جیسے ہاتھ اٹھایا, انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس اس کو کہا جاتا ہے, IPV, جو ڈومیسٹک وائلنس بھی کہا جاتا ہے, تشدد اسینشلی. تو ہم اس طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے آپ نے کیا, یہ آپ کے ریزنس تھے, لیکن بہت سارے ٹیمپرامنٹل ہے, لوگوں کے ایٹیٹیوڈز میچ نہیں کرتے. بہت ساری جگہوں پہ جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ بھی آپ وہ چاہتے ہی نہیں کہ بلڈ اپ, وہ لڑکے کی سائڈ سے بھی ایک ریزن بنتی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں, آج کل کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی, لوگوں کی آپس میں ایک بیسک جو ہے کمیونیکیشن نہیں ہوتی. میاں بیوی ہیں, ہمارے پاس تسکین میں اس طرح بہت کالرز ہیں, بہت خواتین ہیں, مرد حضرات بھی ہیں, جو کال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یا تو ہمارے شوہر ہم سے بات نہیں کرتے ہیں, میں کیا کروں, میں گھر پہ صرف بیٹھی رہتی ہوں, میرے پاس کچھ ہے نہیں. تو ان مسئلوں پہ جب بات ہی نہیں ہوتی, اور اگر ہم شادی جب کرا دیتے ہیں تو بالکل بات کرنے سے ہم خود ہی چپ کرا دیتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ. اگر یہ خواتین اپنے والدین سے بھی بات کریں بالکل, تو والدین بھی پھر وہ بھی بچی کو ہی چپ کرا دے کہ نہیں بیٹا تیری شادی خراب ہو جائے گی, تیری شادی ٹوٹ جائے گی. اگر آپ سوچیں, اگر والد کے پاس حق ہے اور وہ بیٹی بتا ہی نہیں سکتی کہ ہماری شادی میں کوئی جنسی مسئلہ ہے, تو وہ کیسے آگے بڑھے گی بات؟ کیونکہ اس چیز کو سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے, آپ انتظار کریں ٹھیک ہو جائے, اور اس ٹھیک ہونے میں بولڈ نکل گئے. کیونکہ اگر ایسی کی بات کریں تو بولیں کہ اگر جیسے وہ ازدواجی میں سے کہ بھئی کتنی بولڈ ہے, کتنی آوارہ اپروچ ہے اس لڑکی کی, ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھئی وہ لڑکی وہ بات صحیح کہہ رہی ہے. اینڈ آئی فیل کہ یہاں پہ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے کہ جب ہم ڈیورس, تو آپ نے جملہ کہا تھا طلاق یافتہ عورت, ہم ایسوسیٹ کر دیتے ہیں جملے کو, اس ڈیورس کو, اس ایکٹ کو کسی انسان کے ساتھ, چیٹر ہے, ابیوزر ہے, ڈیورسی ہے, وڈو ہے, تو ہم پوری جو ان کی پرسنالٹی ہے ہم اس کے اندر ہی ان کو ایک لیبل دے دیتے ہیں. تو جب وہ عورت یا مرد آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں وہ دیکھو وہ ڈیورسی جا رہی ہے. اور ہمارے پاس نا طرح طرح کے اسٹگماز انوالوڈ ہیں. تو 3 مین ہیں, وہ یہ ہیں, ایک تو سیلف, ایک تو جب ہمارا ڈیورس کسی کا ہوتا ہے, کسی عورت کا, مرد کا, تو ایک تو خود اس شیم کے ساتھ رہنا, دوسرا سماج, آپ کو عموماً ایکسیپٹنس نہیں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل وہ ایک یو ری لیونگ اٹ, بار بار وہ ہوتا ہے. اور ایک اسٹرکچر جو ایک ہوتا ہے تھوڑا سا انسٹیٹیوشنل لیول پہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خواتین ہیں یا مرد ہیں جن کا ڈیورس ہوا ہے تو ان کے لیے لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, فائنینشیل اپرچونیٹیز لمیٹڈ ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مینٹل اسٹریسرز بہت دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور چیز جو ہے ایک ایڈجسٹمنٹ ہے آپ کی, اگر ایک شادی ہوئی ہوتی ہے, اگر وہ ٹوٹی ہوتی ہے, فرض کریں آپ کی شادی کو 20 سال ہوئے یا 20 دن, ایک ری ایڈجسٹمنٹ ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اینڈ ایک جو ہے عموماً ہم ایک بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یا کوئی شخص آپ کی زندگی میں فوت ہو جائے تو ہم اس کے لیے ان کے لیے وقت دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ تھوڑا سا ٹیک یور ٹائم, یو نو, لیونگ کا پروسیس کرنے کا ٹائم. لیکن جب ایک رشتہ ٹوٹتا ہے اس کا بھی مورننگ پروسیس ہے, اس کا بھی وقت ہے جو دینا چاہیے. لیکن ہم ازیوم کرتے ہیں سب ٹھیک ہے, آپ خوش رہیں, ہو گیا, آپ اس سب پہ نکل آئے, اینڈ دین وی ایکسپیکٹ کہ انسان جو ہے وہ فوراً خوش ہو جائے گا, وہ اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کر لے گا. اٹس ناٹ ایزی. ہاں بالکل صحیح بات ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ طلاق اور خلا کی وجہ بھی عورت کے 3 ایز کمپیئر ٹو نفقہ, نان کے علاوہ عورت کے 3 بیسک تقاضے, اور یہ حدیث میں موجود ہے. امام صادق سے کسی نے پوچھا کہ میں ہر شے اس کو پرووائڈ, اپنی عورت کو ہر شے پرووائڈ کر کے دیتا ہوں, اچھا کپڑا, لباس, ہر شے پہناتا ہوں, اس کے باوجود بھی مجھ سے راضی نہیں ہوتی. فرمایا اس کا اخلاق اچھا ہے؟ فرمایا ہاں مجھ سے اخلاق اچھا ہے, مگر ناراض رہتی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے کراہت سے دیکھتی ہوں, مجھ سے محبت نہیں کرتی. پھر امام فرماتے ہیں جانتے ہو عورت کے 3 نفسیاتی تقاضے ہیں, اور عورت جذبات سے بنی ہوئی ہے, تم عقل
अक्ल से भरे हो, वो जज्बात से भरी है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवर है. अब कौन से 3 तकाज़े उनके 3 उसके तकाज़े जज्बाती तकाज़े. पहला, औरत तवज्जो पे इन्हिसार करती है, तुम्हारे लफ्ज़ों पे इन्हिसार करती है. तुम अगर कहोगे कि तुम खूबसूरत हो, मसलन हम कहते हैं अगर मर्द कहे ना औरत को कि तुम खूबसूरत हो, वो समझती है मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ. मैंने उन ख़वातीन को देखा है जो लुक वाइज एवरेज होती हैं, मगर चूंकि उनके शौहर उनको अच्छा पहनाते हैं, कहते हैं तुम हसीन हो, समझते हैं हम सबसे हसीन हैं. उनका कॉन्फिडेंस और होता है. बिल्कुल सही बात. Exactly. फरमाते हैं दूसरा, उसको अप्रिसिएशन की तारीफ की ज़रूरत है. हत्ता कि इमाम फिर फरमाते हैं, जानते हो अल्लाह ने झूठ को तुम पर हराम करार दिया है, लेकिन वो झूठ जो तुम अपनी बीवी की तारीफ के लिए बोलते हो, अल्लाह को उस सच से ज़्यादा महबूब तरीन है कि जिससे रिश्ते टूटते हो. यानी फिर फरमाया कि जब तुम अपनी खातून के साथ बैठ कर हंसते हो, मुस्कुराते हो, फरमाया शैतान चीखता है और चीख कर अल्लाह से शिकायत करता है कि ये किन दोनों को आपस में मिला दिया. फरमाया तीसरा, वो तुम्हारे साथ होने पर अपनी हिफाजत चाहती है कि तुम उसको तवज्जो दो. आप ये देखिए हज़रत अमीर अल मोमिनीन जब जंगों से आते थे हुनैन से, यानी आज तो हमारे मर्द 9 to 5 जॉब्स करते हैं ना, कहते हैं हम थक गए हैं. जंगे हुनैन से, बद्र, इतनी तवील जंगों से आ रहे हैं और जनाब सैयदा बिछी जा रही है कि अब मैं इस तरह खिदमत करूं. और आप जानती हैं जब अमीर अल मोमिनीन घर में आते थे तो आकर कहते हैं जनाब सैयदा से, फातिमा तुम कितनी कमज़ोर लग रही हो, अब मुझे बताओ मैं कुछ वक्त घर में हूँ, एक रोज़ बांट लेते, एक दिन काम तुम करो, एक दिन काम मैं करूँगा. हत्ता के देखा कि जनाब फातिमा तो ये देखें, यानी अगर हमसे कहा जाता है कि फातिमा तो ज़हरा रोल मॉडल है, तो आप देखें हज़रत अली अपना घर चलाने के लिए क्या करें. हत्ता कि रसूल मुबीन जंग से फारिग हुए, तैयार होकर बेटी की ज़ियारत करने के लिए आया, देखा हज़रत ज़हरा एक जगह पर बैठी हैं और हज़रत अमीर अल मोमिनीन आलू छील रहे हैं, या कहा जाता है दाल चुन रहे हैं. जनाब अमीर अल मोमिनीन को इस तरह से देखा कि अभी थक कर आने वाला, तलवारें चलाने वाला, खैबर का दर उखाड़ने वाला अली आया है, तो कुछ बीवी से नखरे उठाता, कुछ होता, ये तो घर के कामों में लग गया. क्या या अली ये क्या कर रहे हो. एक मरतबा हज़रत अली ने अपनी नज़रों को झुका लिया और कहा कि फातिमा मुझे यकीन है इतने दिन घरदारी करके थक गई होंगी, मैं चाहता हूँ फातिमा का हाथ बढ़ाऊँ. तो फिर जानते रसूल मुबीन ने क्या कहा, फरमाया ए अली जानते हो जिस कदर तुम्हारे बदन पर बाल हैं, अल्लाह उतने दिनों के बराबर तुम्हें हर लम्हे के एवज 1000 नेकी अता करेगा. और याद रखो एक मर्द के जंग पर जाने से बेहतर यह है कि वो अपनी बीवी का नखरा उठाया करे. हत्ता कि जिस दौर में ख़वातीन जब अपने ख़ास मंथली साइकिल से गुजरती थी ना, उन्हें दूर कर दिया जाता था. रवायत कहती है, उम्मे हबीबा कहती हैं और मारिया क़िब्तिया कहती हैं कि रसूल मुबीन इस दौर में उस वक्त हमें अपने करीब बुलाते. और देखिए ये तो आज हार्मोनल इम्बैलेंस की बात साइंस कर रही है ना, ये आज दुनिया कर रही है कि भाई औरत को इस वक्त खास अटेंशन की जरूरत है. हमारे रसूल मुबीन क्या करें, मारिया क़िब्तिया कहते हैं जब हमारे खास अयाम होते थे तो हमें किचन से दूर कर देते थे, लोग हमें हक़ारत से देखते थे, लेकिन रसूल मुबीन अपने करीब बुलाते थे. कहती हैं हमें अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाते थे, हमारे नखरे उठाते थे, हमें बर्दाश्त करते थे. मुझे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ रहिएगा. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ये बताएं कितने बंदे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बात की ना इग्नोरेंस, लेकिन वो कितना इग्नोर कर रहे हैं. ख़वातीन जो है वो उनको एक तरह का स्टाव कर रहे हैं अटेंशन से कि आप ये समझते हैं कि हमने इग्नोर करके ना लड़ाई को खत्म कर दिया, बट दे आर पुटिंग थिंग्स अंडर द कार्पेट. औरत के जहन में जब तक औरत देखें सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्वर है, अल्लाह ने उसको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया, मसला आया घर में उसने सॉल्व करना है. मर्द क्या है, वो बातों को दबाने वाला है कि आगे हमें बड़े मसाइल को देखना है. और औरत को समझना चाहिए कि ये मसला छोटा नहीं है. जो आपने कहा ये ज़्यादातर जो हमारे पास स्कॉलर्स आ रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं कि जहाँ पे अगर मर्द आ रहे हैं और ख़वातीन कुछ कह रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं, इज़हार कर रही हैं, तो वहाँ पे बाकी फैमिली में जैसा आपने कहा कि वो 2 लोगों के बीच के रिश्ता है, लेकिन उस पर उनको कहा जा रहा है कि नहीं करें, आप छोड़ दें. और हमारे पास जब कॉलर्स आ रहे हैं तो वो हमें कह रहे हैं कि हम बहुत मुतासर हैं, हम अपने शौहर से बात नहीं कर सकते क्योंकि बाकी सब ने भी अपना ओपिनियन शेयर करना होता है. वालिदैन जो है वो होने भी नहीं देते. टू मच पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन हो रहा है, या वो बोलेंगे कि तुम अब बीवियों के उंगलियों पे नाचने लगे. हाँ, तो इस तरह की बातें की जाती है. जबकि एक औरत को अगर एक लफ्ज़ तारीफ का मिल जाए ना तो वो ऐसे भर की खिदमत में बिछ जाती है. दफ़ा वो ना मोहब्बत का बार बार अपनी बेगमात से इजहार करते हैं. आप ये भी तो सोचे ना,